Good morning sa ato ang mga subscribers, followers sa Swerte Swertres og nakaampo na bata umanta matapos ta umata o gikan sa pagtulog kagahapon. Wala ko kaatiman kaay sa gahapon no sa paghatag og mga numbers kay na ako yung mga gimbuhaton no karon pod dapod siguro nya pa kumahuma makabalik og kuan after ani no sa mga late afternoon ako lang ihatag ni mga numbers nga probable karon ang mga probables karon gahapon ang atong result is 9:04 sa 10:30 AM no. Motamyo sa day ko og shout out sa tanan akong mga followers sa Facebook og shout out sa tanan akong mga subscribers sa YouTube og kagahapon ang atong result is 9:04 sa 10:30 AM, 6:41 sa 2 PM, 5:81 sa 5 PM og sa 9 PM 2:07 sa Swertres 3D is 5:60. Okay, kaning 6:4 gahapon akong gihatag pero 6:41 man no. 5:64 akong gihatag ani mo ni hapit taghapon. So pero wala 5 wins paghapon ta sa week. So karon moderate ko sa paunang swerte na may lakaw na ikasal karon sa akong pagumangkon no. So magdali ta ko naman ng gi-plaster gabi ni mga probables nga number. Okay, sa paunang swerte nato 546 546 643 643 og 230 546 546 643 643 og 230. So ato ta dayon sa magic guide no. Ang atong magic guide is 572 572 063 063 nya. Ang ato ang magic pair 57 52 54 95 07 og 55. So 572 063 ang atong magic guide, ang atong magic pair 57 52 54 95 07 og 55. Okay, then nato ta sa super tarbol. Ang atong super tarbol ang kanay atong super tarbol 573 573 543 543 073 073 529 529 950 950 og 855 855. Una atong super tarbol kay atong bantayanan karon. Ang atong bantayanan 5201 5201 na magpabonus tag og 803 803 og 126 126. So daghang kayong salamat sa inyong pagtangkilik. Good morning, God bless, bye.